Kapoya abelatik kay mikos-mikos pamusayaan. Insan. Gani yang lupak makapoya abe mikos-mikos yang payang latik. Ay, puti. Ba. Og shout out kadi kanilan kay basin ni sa kadaman kay Maria Ben Claire Garay, April Rose de los Santos, Princess Pawaon og Chanel og kang Michael og hapit ko nga ni kalingawan si Saysay kay kanaan rabayan asukar syempre ang pinakatigulang bogeng samantanin niya sa Mosino Torrigosa og ako si Dodong Mark Sidot Becerra sa Balota og maorato shout out kamayo tanan kaya human gihapon niya kanato lupak success gihapon niya kanato mission or dago maorato kaysa human na yung video pagtanaw yung huli sagod ngayon na video pag send ka nag-agol yalit kong niya edit kaya pun storage din tao niyang person maorato. Ug salamat sa pagtanaw mga taga-subaybay. Ug sin in na vlog sa mga supporters ko. Bye-bye.